सुलह हुदैबिया के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मोहतरमा थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर जाते तो हमेशा कुर्रा डालते, जिस ज़ौजा का नाम निकलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साथ लेकर जाते, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो कि उनको साथ लेकर गए हैं और हमें साथ लेकर क्यों नहीं गए। तो उस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और जो सुलह हुदैबिया का सुलहनामा था, ये किसने लिखा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने लिखा। और वो कौन सा लफ्ज़ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का सुलहनामा लिखते हुए मिटाने का हुक्म दिया? तो जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला लिख रहे थे तो उन्होंने लिखा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अहद करता हूँ। तो जो कुफार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमारा और आपका झगड़ा ही रसूलुल्लाह का है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह मानते तो फिर तो हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं थी, इसलिए आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी हूँ, इसलिए रसूलुल्लाह को काट कर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाया। सो ये आपने याद रखना है। इसी तरह से जो शख्स कुफार की तरफ से आया था सुलह में हिस्सा लेने के लिए, जो उनकी नुमाइंदगी कर रहा था, उसका नाम था सुहेल। बाज़ रवायात में है सुहेल, बाज़ में है सहल, सीन है लाम। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये मुआहदा हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम का मतलब ही आसानी है। सो याद रखिएगा। वो कौन से सहाबी हैं वाहिद सहाबी जिनका नाम कुरान पाक में आया है? वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेपालक बेटे भी थे, मुँह बोले बेटे। और हमने पिछली जो वीडियोस हैं जहाँ पर हमने कुरान पाक के बारे में पढ़ा था, उसमें भी हमने इनका जिक्र किया था। सो ज़ैद बिन हारिस इज़ द वन एंड ओनली कंपेनियन, वन ऑफ द कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम कुरान पाक में आया है। इसी तरह से वाहिद खातून जिनका नाम कुरान पाक में आया है वो हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, और उनके नाम पर पूरी सूरत भी है। वो कौन सी सूरत है कुरान पाक की जिसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन के मसाइल को डिस्कस किया गया है? वो है सूरत निसा। उसके नाम से ही पता चल रहा है, निसा अरबी में औरत को कहते हैं, और अरबी में औरत लफ्ज़ का मतलब होता है छुपी हुई। इसी तरह से कुरान पाक में टोटल कितनी सूरतें हैं जो लफ्ज़ कुल से शुरू होती हैं? ये टोटल 5 सूरतें हैं जो कुल से शुरू होती हैं। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कितनी बार कुरान पाक में आया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम 4 दफ़ा कुरान पाक में आया है, और ये मुख्तलिफ सूरतों में है। सूरह बकरा में है जहाँ पे ग़ज़वा उहद का जिक्र है, वहाँ पे है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और अगर ये वफ़ात पा जाएँ तो क्या तुम एड़ियों के बल फिर जाओगे? वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया गया है। इसी तरह से सूरह फ़तह में आखिरी जो रुकू है उसमें आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, तो वहाँ पर भी ये आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी तरह से सूरह अहज़ाब में नाम आया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जहाँ पे आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो इस आयत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है। सो टोटल 4 बार मोहम्मद लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में आया है। होपफुली यू गॉट इट। इसी तरह से कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसका मतलब दस्तरखान है? ये है सूरह माइदा, जिसका मतलब है दस्तरखान। और इसी तरह से और भी बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं इस हवाले से। जैसे कुरान पाक के बारे में आता है कि इसमें कितनी आयात हैं? तो इसमें 6666 आयात हैं। इसमें कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें हैं। और हम कुरान पाक वाले टॉपिक में भी बहुत सारी इससे रिलेटेड बातें डिस्कस कर चुके हैं। कितने रुकू हैं, कितने सजदे हैं इसमें, जो छोटी छोटी जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरह से हमने पहले इजमा वाली वीडियो में एक बार ये भी डिस्कस किया था कि सहीन किसको कहते हैं? ये भी आपके पास पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। सही बुखारी और सही मुस्लिम, इन दोनों को कलेक्टिवली सहीन कहते हैं। और जब भी किसी हदीस के एंड पे मुत्तफ़िक़ा अलैह लिखा हो तो इसका ये भी मतलब होता है कि ये जो हदीस है ये सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। सो मुत्तफ़िक़ा अलैह का मतलब है
ان دونوں میں موجود ہے، اور صحیح کی جو ٹرم ہے وہ اسپیسیفکلی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اجماع کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، تو وہ ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور ہوپفلی یو گاٹ اٹ۔ اس کے علاوہ بھی جیسے جیسے میں پڑھوں گی خود، اور یا آلریڈی جو میرے مائنڈ میں ہے، یہ تو ابھی میں رینڈملی آپ کو بتا رہی ہوں، اور بھی جو آنسرز میرے ذہن میں آئیں گے، کوشچنز آئیں گے جو MCQs میں آ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ایک اور بھی میرے ذہن میں کوشچن آیا ہے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ تیز رفتار تھے، یعنی وہ جیسے ہر صحابی کی، جب آپ اسلامک ہسٹری پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ایک ان کی شخصیت کی بہت خاص ایک بات ہے، کوئی ان کی کوئی خوبی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک صحابی ہیں جو بہت تیز بھاگتے تھے، وہ اتنے تیز رفتار تھے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارا سب سے بہترین پیادہ، یعنی پیدل چلنے والا، سب سے زیادہ ہمارا بہترین جو پیادہ ہے وہ حضرت سلمہ بن اکوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے، اور وہ اس قدر خوبصورت ہے، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے اگر آپ اس کو پڑھیں، کہ اس میں بے شمار حدیث ہیں، جن میں ایک بہت لمبی حدیث بھی ہے، اس میں پورا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو مشرکین کا ایک پورا ایک گروہ تھا، وہ آیا اور انہوں نے کوئی ایک بہت لمبی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم دیا جب وہ واپس جا رہے تھے، وہ گھوڑوں پر سوار تھے، حضرت سلمہ بن اکوا بھاگ رہے تھے ویسے ان کے پیچھے، اور وہ انہوں نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اکیلے ایک شخص نے ان کا اتنا مقابلہ کیا، ان کو گرفتار بھی کرا کے لے آئے۔ اور یہ جو پوری سٹوری، جب وہ جو کفار تھے انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ اس ایک بندے نے ہمارے جو ہے وہ ناخن چنے چبوائے ہیں ہمیں، اور جب وہ پوری سٹوری سناتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہمارے پیچھے آئے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ مسکرائے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجوائے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری جو دانت ہیں، جو مولرز ہیں، وہ بھی نظر آنے لگے۔ تو یہ بہت خوبصورت ان سے ریلیٹڈ حدیث ہیں، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، اور یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو جو سب سے زیادہ تیز رفتار صحابہ میں سے جو شخصیت ہیں وہ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہوپفلی آپ نے یہ ساری جو ہم نے MCQs ڈسکس کیے ہیں ان کو انجوائے کیا ہوگا، یہ آپ کے نالج کے لیے بھی ضروری ہیں، آپ کے پیپر کے لیے بھی، اور ویسے بھی جب مسلمان کی حیثیت سے ہم اپنی اس پوری ہسٹری کو اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو بھی جتنے بھی ابھی میرے ذہن میں آئیں گے اور میں ابھی پڑھوں گی، اور تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ ہوپفلی آپ نے ان کو انجوائے کیا ہوگا، اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک کیا، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا، اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور شیئر بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ، اللہ حافظ۔